विश्वास करा जाए जे जेतेबेले भगवान विष्णु पृथ्वी रे अवस्थान करती सेतेबेले प्रथमे से उच्च हिमालय शिखर रे निज वासस्थान बद्रीनाथ रे स्नान करती। पश्चिम रे से गुजरात द्वारिका ठारे निज पोशाक परिधान करती, पुरी ठारे भोजन करती एवं दक्षिण रे रामेश्वरम ठारे विश्राम करती। द्वापर परे भगवान कृष्ण पुरी रे आसी रहिबाकु लागिले बोली विश्वास करा जाए एवं परे से जगतर नाथ जगन्नाथ हेले। पुरीर जगन्नाथ धाम चारि धाम मध्यर अन्यतम। भगवान जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा सहित पुरी रे अवस्थान करिसंती। हिंदुमानंकर सातटी प्राचीन एवं पवित्र सहर मध्यरे पुरी ओडिशा राज्यर समुद्र उपकूल अवस्थित। जगन्नाथ मंदिर विष्णु अष्टम अवतार भगवान कृष्ण आउ एक रूप बोली मध्य कहुए। एहाकू पृथ्वीर वैकुंठ बोली मध्य कहुए। यह भगवान विष्णुंकर चारोटी बासस्थान मध्यरु गोटिए। यह मध्य श्रीक्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, नीलगिरी एवं जगन्नाथ पुरी नाम जनाशुना। आम गत अध्याय आमे भगवान श्रीकृष्णकर शेष रीतिनीति पदा संस्कार वीडियो आपनक आगरे कहिथिलु। श्रीकृष्णकर हृदय जहा अधा पोड़ा थिला ताकू पांडव माने समुद्र रे विसर्जन करि दैथिले एवं तापरे ता कोन हला एई वीडियो रे हमें संपूर्ण भाव जानिबा। सेति पई वीडियोटी को पूरा देखंतु। जदि आपण घंटाघर चैनल रे नुआ अटंती दया करी हम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु। जगन्नाथ पुरी मंदिर निर्माण इतिहास कहा जाए जे एही मंदिर महाभारत काल में यार प्रमाण मिलता। कहा जाए जे सर्वप्रथमे सबर राजा आदिवासी विश्वावसु तांको नीलमाधव रूप में पूजा करुथिले। आज भी पुरीर मंदिर रे अनेक सेवक अछंती जेउ माने विश्वावसुंकर वंशज बोली कहा जाए। सेमानंकु आमे दैतापति नाम रे जानु। राजा इंद्रद्युम्न जे कि मल्लावर राजा थिले, जहाँकर पितांक नाम थिला भरत एवं मातांक नाम थिला सुमति। राजा इंद्रद्युम्न तांको स्वप्न रे जगन्नाथ को दर्शन करथिले। से एठारे एक विशाल यज्ञ प्रदर्शन मध्य करथिले। दिने राति रे भगवान विष्णु तांको एक स्वप्न रे कहिथिले जे नीलाचल पर्वतर गुंफारे मोर एक प्रतिमा अछि, एहाकू नीलमाधव कहा जाए। एक मंदिर निर्माण कर एवं सेथिरे मोर एही प्रतिमा को स्थापना कर। राजा निज सेवक माननकु एही पर्वत खोजिया पई आदेश देले। सेही सेवक माननक मध्यरु जणे सेनापति थिले ब्राह्मण विद्यापति। से अत्यंत चतुर मध्य थिले। विद्यापति शुणिथिले जे सबर वंशर लोक माने नीलमाधव को पूजा करती एवं सेमानंकर देवतांकर एही प्रतिमा को नीलाचल पर्वतर गुंफारे लुचाई रखिसंती। से एहा मध्य जानिथिले जे सबर वंशर राजा विश्वावसु नीलमाधवंकर जणे पूजक एवं गुंफारे से एहाकू लुचाई रखिसंती। चतुर विद्यापति निज चतुरतार परिचय देई प्रधानंकर झियो को विवाह कले। शेषरे से निज पत्नी माध्यम नीलमाधवंक गुंफारे पहुंचबार सफल होइतिले एवं मूर्ति चोरी करी राजांक निकट को आनिथिले। तांको मूर्ति चोरी हेबा हेतु विश्वावसु गभीर दुखरे भांगी पड़िथिले। भगवान मध्य तांको भक्तंक दुख जोगु भांगी पड़िले। प्रभु पुणी से गुंफा को फेरी गले, किंतु सही समय रे राजा इंद्रद्युम्न प्रतिज्ञा कले जे से दिने प्रभुंको पई एक विशाल मंदिर निर्माण करिवे एवं भगवान को निश्चय ए मंदिर को आनिबे। आपनका शेष वीडियो रे मने थिबो जे जतेबेले भगवान कृष्णंकर अधा पोड़ा हृदय पोड़ी नथिला सेतेबेले पांडव माने एहाकू समुद्र रे विसर्जन करथिले एवं क्रमशः एहा एक विशाल काठगंडी रे परिणत होइथिला एवं ताहा द्वारिकारु आसी पुरीर समुद्र कूल रे लागिथिला। भगवानकर स्वप्नाघात क्रमे राजांकर सेवक माने सेही गंडी को पाइले, किंतु समस्त लोक सेही काठगंडी को उठाइबार असमर्थ थिले। तापरे राजा जानिगले नीलमाधवंकर जणे विशेष सेवक ही एही कार्य करि पारिबो। तेणु विश्वावसुंकु डाकरा पठागला। जेतेबेले विश्वावसु एका से काठगंडी को उठेई श्रीमंदिर को आनिले से समस्ते आश्चर्य हो जाइथिले। वर्तमान भगवानकर मूर्ति तैयारी आरंभ हला। राजांक कारीगर माने
ଲକ୍ଷ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଠରେ ଏକ ଦାଗ ବି କରିପାରି ନଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏକ ନବନିର୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ 21 ଦିନରେ ଏକାକୀ ତିଆରି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରାଜା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ୍ରମଶଃ କରତ, ଛେଣି, ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାରିଗର ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ ମରିଯାଇନି ତ? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବେ ସମାନ ଅନୁଭବ କଲେ। ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଚେତାବନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କେଉଁଆଡ଼େ ଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ 3ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ଯାଇନଥିଲା। ଏମିତିକି ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହାତ କି ପାଦ ନଥିଲା। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଏଥର ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା, ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ରାଜା ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। 1174 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ରାଟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାଇଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବି ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।